since we've already tackled what is magnetic domain is, now let's tackle naman kung unsa ang magnetic flux. So first, let us know or let us read our learning objective first before we proceed to our lesson proper. So first we have define magnetic flux and magnetic flux density, including their units, Weber and Tesla. And then number 2, calculate magnetic flux using the formula pi is equals to B times A times cos for a uniform magnetic field. And now determine the orientation of a surface that produces maximum, minimum, and zero magnetic flux. And then lastly, explain why changing magnetic flux, not constant flux, is necessary for electromagnetic induction. So, let us first define what is magnetic flux. So, magnetic flux is a measure of the total magnetic field passing through a given surface area. You can think of it as the number of magnetic field lines cutting through a specific loop or area. So as you can see here in the illustration, magnetic flux, kana siya, hole na siya, mo na siya gitawag magnetic flux. So, ang kani siyang linya, mo ni ang magnetic field line. And ang kani siyang circle or ang square, mo ni siya ang atong area. So, ang magnetic flux ani is the amount, or pila ka magnetic field line ang ni-pass through sa given surface area or loop. Again, the measure or total amount of magnetic field line nga ni pass through or nilabay ana nga area. So later on ako nang suportaan nga discussion, Let us first nga nang define lang sa. And then magnetic flux measures the total magnetic field passing through a surface. Think of it as the amount of magnetism flowing through a loop, window, or any area. And the equation is pi is equals to B times A times cos. And then the unit for it is Weber. Or kanang Weber, mo na siya ang SI unit for kaning Tesla over meter square. So, mo ni siya ang unsay pasabot aning kaning mga variable na diri. So kaning murag circle is called pi or magnetic flux measured in Weber. And then kaning B is magnetic flux density or magnetic field strength measured in Tesla. And then A is area or area of the surface measured in square meter. And then ang O, theta, angle between the magnetic field lines and normal perpendicular line to the surface. So you just have to remember that, and later on masabtan na nato kay ato pa man gi-define ang mga terms. Now let's define naman ang what is magnetic flux density. So, or pwede ba rin natawagon nato og flux density. So, magnetic flux density is the strength of the magnetic field. And then, it tells you how concentrated the flux is per unit. And the equation is B is equals to pi over A times cos. And then, the unit for it is Tesla. And the relationship between Tesla and Weber is 1 Tesla is equals to 1 Weber over meter square. So now, let us discuss the equation. Kaning pi is equals to B times A times cos. So ato na siyang i-discuss kung sa may significance sa aning nga formula or equation. So, kuntahay kaning illustration, kuntahay ang kanang tunga mao ni ang ato ang magnet. And then, ang kaning line or ang magnetic field or magnetic field line, kanang mga linya, mao na ang ato ang flux. Diba? Daghan man kay ng linya, and di man na nato ma-visualize in a real life situation. That's why ang mga tao sa una,
clever man to, mga bright man to mga tao sa una, mao ning ila gihimo to ang kani ato ang B or ato ang flux density. Unsa gani ito ang equation gani sa atong flux density gani is B is equals to flux over area or meter square, and then times kanang cos. So pila ka buok flux in a given area. So kani atong circle mao na atong area. So ato sang kuanon ang kaning equation, kaning flux nga equation. So sa akong nagisulti ganina no nga ang kaning flux is the total measure of pila ka buok or unsa ka kusgon or unsa ka concentrated ang ato ang flux density in a given surface area. So mao nang makita ninyo pila unsa ka kusgon or unsa ka concentrated ang flux density ana nga ang ni-pass through ana nga area. So unsa man ni siyang cos? So ang kana siyang cos nagrepresent na siya og kanang angle. So kung tahay ang kanang atuang circle di ay kay dili di ay perpendicular sa atuang magnetic field line. So that means nga mausab pud ang ma-change pud ang kanang iyahang ang value pud sa atuang flux. So that's why nga ato apong gibutang na ang cos dira to represent nga kung unsa ang angle sa area nya i-compare nimo pod sa magnetic field line nato or ang katong magnetic field line or ang atang flux, diba? So now let's proceed for cases for flux calculation. So diri na mo matter ang ato ang katong cos, and then unsa man day relevant sa ato niya. So maximum flux occurs when the magnetic field is perfectly perpendicular to the surface. 0 is equals to, or ang kaning 0 theta is equals to 0 degrees. So unsay mahitabuan na? Because cos is 0 degrees, it means 1, the formula becomes flux is equals to B times A. So nawala na ang cos. Why? Because wala ang perfectly perpendicular man ang ato ang magnetic field sa surface or sa area. So that means walay mo escape nga magnetic field. That means mo pass through ra sila tanan. So tan-awan ni nga illustration. As you can see, so sa first illustration kaning max flux. So tanan magnetic field lines kay ni pass through ra. That means nga ang tanan nga B nato or ato ang flux density kay ni pass through ra sa surface area. That means ma-calculate ra sila tanan. So that means nga irrelevant na ang cos kay zero man gyapon ang value ato niya. That means wala to siya gamit. So that's why nga ang ato ang formula becomes flux is equals to B times A. So the second one is zero flux. Occurs when magnetic field is perfectly parallel to the surface, meaning no lines cut through it. Theta is equals to 90 degree because cos is 90 degree. That means that the flux is 0. So let's observe the illustration. So as you can see nga parallel ang ato ang area sa magnetic field line. So that means walay ni pass through sa area. That means dili nato makalculate on how concentrated the B is or how concentrated the flux density is. So that's why nga 0 ang ato ang flux. Only ra ni mahitabo ra ni siya kung 90 degrees.
or parallel ang atoang area sa atoang electric field lines or atoang electric field. So sa third illustration nato, mahitabo na ni siya kung ang relevant na ang atoang cos ani. That means naa nay value. So given na ni siya. So ihatag ni siya sa atoang na depende na ni siya sa atoang problem. Right. Since we've already discussed ang mga terminologies, what is flux, what is flux density, what is cos, unsay gistandan sa cos. Now let us try to answer a sample problem. So the situation is a square loop with a side length of 0.10 m, or i-convert nato into square meter or area, or meter square, is 0.01, is placed in a uniform magnetic field of 0.50, or mao ni ang atuang B, which is flux density. So let's try to answer the ABC. So sa atong problem A, so ang situation is field is perpendicular to loop. So that means nga ang atuang cos is irrelevant. So that means 1 na siya, or pwede na lang ni siya ang atuang cos atuang formula ani di nato gamiton ang tanggalo na gito completely ang cos. So pwede na siyang himoon flux is equals to B times A. So that means ikuan lang nato substitute na ang value. So 0.50 times 0.01 times cos, which is 1 ay labot or pwede 1. So ang atuang answer is 0.05 WB or Weber, or pwede po na siya nga 0.50 0.005 Tesla over area or square meter. And then we have kaning sa ato ang situation B, which is field parallel to loop. So that means 90 degree. So akong giingon ganina nga walay ma-measure nga flux density ani nga situation kung 90 degrees ang orientation sa area nato, ug i-compare nato siya sa ato ang magnetic field. That means walay ni pass through sa area. That means dili nato ma-calculate ang flux density per area. That means ang zero ang atoang ang answer, or 0 Weber ang answer. And then sa atoang situation C is field at 60 degrees to the normal. So that means ang cos nato ilisan ra natog 60 degrees. So that means ato ara ning i-substitute ang katong value ganina, and then ang cos nato butangan natog 60 degrees. So that means ang ato ang answer is 0.0025 Weber. Mao ni ang atong answer. And then so kaning why flux matters, electromagnetic induction. So kaning flux is just term ni siya or introductory or part lang ni siya sa much bigger nga topic, sa magamit ni siya sa Faraday's law. So una kay constant magnetic flux induces no voltage. So later on sa mga next topic masabtan rin nato din siya. And then changing magnetic flux, changing B, changing A, or changing theta induces an electromagnetic force and current. So ang mahitabo man gud if ang kaning magnet og isulod sa coil mo produce ni siya og electricity. And that means nga if constant kuno ang flux nato nga ma-induce, dili mag-usab-usab ang value sa flux, that means wala daw voltage mahitabo ani. And then this is Faraday's law, the principle behind electric generator, transformers, and wireless charging. So later on sa mga proceeding nga topic, masabtan rin nato unsay significance or relevance sa flux. Magamit na ni siya sa appliances or sa mga motor, di motor nga vehicle ha, or maybe nas vehicle but like mga motor ba. So right, this is flux
is just introductory part sa Faraday's law. Thank you all for listening, and I hope you learned something sa amuan discussion, and also this is the references you can view it, no. Mostly sa YouTube rami nag refer kay mas in-depth man ang explanation and much concise. So thank you for listening, and I hope you have a good day. Thank you.